राजपाली स्कूल वीडियो कैसेट ए भवरे गुरु की नहीं लेखक दामोदर सेठिया कंठशिल्पी बिरंची बिहारी खंजनी त्रिनाथ बिहारी एवं गिनी बजाई संजय नियाल आसतु बिरंची बिहारी कंठरे शुणा भजन ए भवरु गुरु की नहीं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः निर्गुणाय नमस्तुते निर्गुणाय नमस्तुते ए भवरे गुरु केही नहीं ए भवरे गुरु केही नहीं रे मन पाई एका गुरु परम ओटोई मन पाई एका गुरु परम ओटोई ए भवरे गुरु केही नहीं ए भवरे गुरु केही नहीं रे मन पाई एका गुरु परम ओटोई मन पाई एका गुरु परम ओटोई मन पाई एका गुरु परम मन पाई एका गुरु परम ओटोई गुरु परम ब्रह्म सेहि से जीव कारण रे सेहि से जीव कारण गुरु निजे परम ब्रह्म सेहि से जीव कारण रे सेहि से जीव कारण तांको पाद चित बोला तुही ए तांको पाद चित बोला तुही रे मन पाई एका गुरु परम ओटोई मन पाई एका गुरु परम ओटोई ए भवरे गुरु केही नहीं ए भवरे गुरु केही नहीं रे मन पाई एका गुरु परम ओटोई मन पाई एका गुरु परम ओटोई मन होइले पवन मिलिब गुरु दर्शन रे मिलिब गुरु दर्शन मन होइले पवन मिलिब गुरु दर्शन रे मिलिब गुरु दर्शन तांको पाद चित बोला तुही ए तांको पाद चित बोला तुही रे मन पाई एका गुरु परम ओटोई ए मन पाई एका गुरु परम ओटोई आ मन पाई एका गुरु परम ओटोई गुरु होगी शिष्य करी बुलु थाई हो शिष्य करी बुलु थाई
পাই এ ভাই কহে যতগুলো চাই রে মন ভাই একা গুরু পরম হতই মন ভাই একা গুরু পরম হতই এ ভবরে গুরু কেহি নাই রে মন ভাই একা গুরু পরম হতই মন ভাই একা গুরু পরম হতই এতিরে কি দিদিয়ে এনু হে দিদির বাবু এনু হে দিদির বাবু এতিরে কি দিদিয়ে এনু হে দিদির বাবু এনু হে দিদির বাবু একা জানে শান্তি কি জপই একা জানে শান্তি কি জপই রে মন ভাই একা গুরু পরম হতই মন ভাই একা গুরু পরম হতই এ ভবরে গুরু কেহি নাই রে মন ভাই একা গুরু পরম হতই রে মন ভাই একা গুরু পরম হতই গুরু সেই শিষ্য সর্বঘটে করিবাস সর্বঘটে করিবাস গুরু সেই শিষ্য সর্বঘটে করিবাস সর্বঘটে করিবাস বর্তন মন্ডলে কোথায় বর্তন মন ভাই একা গুরু পরম হতই মন ভাই একা গুরু পরম হতই এ ভবনে গুরু কেহি নাহি রে মন ভাই একা গুরু পরম হতই মন ভাই একা গুরু পরম হতই গুরু পরম ঈশ্বর জানি ন পারু বাপুর জানি ন পারু বাপুর গুরু পরম ঈশ্বর জানি ন পারু বাপুর জানি ন পারু বাপুর দামোদর ওতে উঠিতে তাই দামোদর উঠিতে চাই রে মন ভাই একা গুরু পরম হতই মন ভাই একা গুরু পরম হতই এ ভবনে গুরু কেহি নাই এ ভবনে গুরু কেহি নাই রে মন ভাই একা গুরু পরম হতই 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 গুরু মহিমা অনেক ভিডিও দেখেছি ধন্যবাদ।